Mali ba? KFS. KFS yan, Pinas. 1 bucket. Pangit yung ano no, yung pakpak lang wings. Halo yun eh. Dapat halo. Ito, may french fries na. Tapos may Ano mag-create your own bucket 45. Uy, not today. Kami sa KFC. Yan. Yan. Soft drinks. KFC lang. Unlimited. Oh, awas ka lagi. Unlimited. Yay, ito po ang lunch ko ngayon. Lunch labor doon. Chicken, lunch. French fries. Soft drinks. Tama na yan. Busog na. Ito ang order. Ito. Ay, gusto mo mag-rice?